Hello students, welcome back to our English lesson. Hello anak-anak, kembali lagi ke pelajaran bahasa Inggris. Today we will learn about past activities. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan yang sudah lewat. Okay, this is the last lesson in this semester. Ini merupakan pelajaran terakhir untuk semester ini. Okay, everyone may open the textbook. It is on page 110. Jadi kalian semua boleh buka buku paketnya halaman 110. Alright, Miss will read for you first. Listen, listened. Learn, learned. Watch, watched. Talk, talk. Need, needed. Study, studied. Play, played. Okay, if past activities, you have to plus ed. Jadi kalau untuk kegiatan yang sudah lewat, the verbs, kata kerjanya, kamu harus tambahkan ed. I listened to the radio yesterday. Saya mendengar radio kemarin. He learned to swim yesterday. Dia belajar berenang kemarin. She watched TV last night. Dia menonton TV semalam. They talked to my mother yesterday. Mereka berbicara dengan ibu saya kemarin. We needed money last week. Kita membutuhkan uang minggu lalu. The students studied English yesterday. Murid-murid belajar bahasa Inggris kemarin. You played soccer a week ago. Kalian bermain atau kamu bermain sepak bola seminggu yang lalu. So from here you know that yesterday, last night, last week, a week ago, ini semuanya sudah dalam bentuk past tense. So that's why the verb you have to plus ed. Karena itu makanya verbnya harus tambahkan ed. Alright, this one what we learn the past activity is regular verbs of simple past. Jadi yang kita pelajari di sini yaitu kata kerjanya yang beraturan. Kenapa disebut beraturan? Why do we call regular? Because you only need to plus ed. Jadi kamu hanya perlu tambahkan ed saja. Okay. Now you can see. We use simple past to talk about an action, event, or situation in the past. Jadi kita menggunakan simple past ya untuk berbicara tentang sebuah action, event, yaitu sebuah event, sebuah kegiatan, acara, or situation ataupun situasi yang terjadi pada masa yang sudah lewat. You can see the example. I listened to the radio yesterday. Saya mendengarkan radio kemarin. He watched TV last night. Dia menonton TV semalam. Jadi, these two actions, dua kejadian ini sudah lewat. So, simple past tense. Simple past used a past tense verb. Jadi kalau simple past yaitu kejadian yang sudah lewat, kita menggunakan past tense verb yaitu kata kerja yang dalam bentuk past tense. Most past tense verbs are created by adding ed to the base verb. Jadi kebanyakan kata kerja past tense itu dibentuk dengan menambahkan ed pada kata kerja dasarnya. If you don't plus ed, we call irregular. Kalau dia tidak tambah ed, kita menyebutnya sebagai kata kerja yang tidak beraturan. If irregular, you need to memorize it. Kalau dia tidak beraturan, kamu harus menghafalnya. You will learn this when you were in elementary 5. Kalian akan belajar yang irregular itu di kelas 5. Ya, okay. So, how do you add ed? Bagaimana kalian menambahkan ed? There are 4 ways. Ada 4 caranya.
The first one, base verb ended in, jika kata kerja dasarnya berakhiran i. Ya. So you have to add d. Kalau dia sudah berakhiran i, sudah ada kamu cukup menambahkan d saja, d saja. For example, live. I kan? So you only plus d. Tinggal tambahkan d saja. Okay? Next. If konsonan y. Jika kata kerjanya, kata kerja dasarnya ya, dia berakhiran y. Dia berakhiran y. Dan di depannya adalah konsonan. Ya, di depannya adalah konsonan. Jadi kamu menggantikan y itu menjadi I. Ya, y tadi diganti jadi I, kemudian tambah ed. For example, fry become fried. Study become studied. Okay, next. The third one, yang ketiga. Vowel plus konsonan. Ya, kalau di depan dari konsonan, huruf mati itu ada huruf hidup. You have to double the consonant and then you add ed. Kamu harus membuat double ya konsonannya, kemudian tambahkan ed. For example, tap. P di sini adalah konsonan, di depannya adalah huruf hidup. Jadi P-nya harus double, become tapped. Ya, and then another example, hope. Berakhiran P kan, di depannya O, itu huruf hidup. So become double, hoped. Okay, and then the last one is anything else. Apapun itu, selain yang tiga ini, cukup kamu tambahkan ed. Ya, semua verbs dasar itu boleh kamu tambah ed, kecuali yang irregular. Tapi yang irregular, kamu boleh tambah ed. Ya. Okay, now we go to the example. It is on page 111. Number 1 to number 5, you do in your exercise book. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 kalian kerjakan di buku latihan. Sinta talk, tinggal tambah ed, become talk. To Santi last Monday. Continue ya, until number 5. Lanjutkan sampai nomor 5. And now this one, you see the picture, lihat gambarnya. And then you have to put the words, ya, meletakkan kata ini into the picture. Ya, according to the picture, sesuai dengan gambar. Okay? Now Miss will give you the meaning first. Laugh, tertawa. Pour the water, menuang air. Introduce his friend, memperkenalkan temannya. Greet, menyapa. Wave goodbye, melambaikan selamat tinggal. Walk to school, berjalan ke sekolah. Okay, you see the picture ya, like this one number 1. The picture this one is laugh, so you plus ed. Ya, tambahkan ed pada verbsnya ya, students, pada verbsnya. Bukan pada kata di belakangnya, tapi pada verbsnya. Okay, number 2. Number 2, what is this? Laugh, pour the water, introduce his friend, greet or wave goodbye or walk to school. Yang mana labelnya? Okay, this one the answer is introduce his friend. So, ketika kamu tulis, kamu ubah dia menjadi bentuk past tense verb. Jadi yang merupakan verb di sini adalah introduce. Jadi kamu tambahkan introduce, kebetulan di sini sudah ada i ya. Jadi kamu hanya cukup menambahkan d saja. Introduced his friend. Okay? This one also you do in your exercise book. Yang ini juga kamu lanjutkan ke buku latihan. Okay, now we go to part D. It is on page 112. Did you watch the movie yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Apakah kamu menonton film itu kemarin? Yes, I did. Ya, saya nonton.
No, I didn't. Tidak, saya tidak menonton. Ya, kalau jawabannya yes, kalian jawablah singkat. Yes, I did. Ketika dia no, kamu jawab singkat juga. No, I didn't. Okay. Another example. Did he watch the movie yesterday? Apakah dia menonton film itu kemarin? Nah, this one is the complete answer ya. Join with the complete answer. Ini sudah digabungkan dengan jawaban lengkap. You answer by using yes, he did. Ya, dia nonton. So you continue. He watched the movie yesterday. Dia menonton, ini sudah dalam bentuk past tense ya, past tense verb. The movie yesterday. No, he didn't. So he didn't watch the movie yesterday. Okay, students, if in the sentence, ya, kalau di dalam kalimat you have did, kalau sudah ada kata did di dalam kalimat, ini tidak boleh pakai ed lagi. Harus menggunakan verb dasar, verb base, verb one, verb dasarnya. Seperti ini pertanyaannya, dia ada kata did kan? Kita menggunakan verb dasar, tidak boleh ada ed. Ya. Yang ini karena dia tidak ada kata did ya, kan dia udah full stop, udah titik ya. Ini berarti kalimat baru. Kalau sudah kalimat baru berarti kamu harus tambahkan ed. Ini juga dia sudah kalimat baru, tapi ini negatif, dia ada did. Kalau ada did kita menggunakan verb one. Okay, understand students? Let's go to the number 3. Did they watch the movie yesterday? Yes, they did. They watched the movie yesterday. No, they didn't. They didn't watch the movie yesterday. Masih sama ya. Kalau dia tidak ada kata did, kita harus tambah ed. Kalau dia sudah ada kata did, dia harus menggunakan verb one. Okay? Okay, now we go to page 113. Reading. Read Ken's diary below carefully. Visit to the dentist. All of us, Mom, Dad, Jim, and I, went to the dentist yesterday. It was the 4th time we visited the dentist. And the last time, Jim, my little brother, acted so cool. I sat on the dentist chair first to be checked and to give an example to Jim. Jim watched carefully and saw that I was okay. When the dentist asked Jim to sit down after me, he smiled and said, "Yes, yippee." He opened his mouth and felt excited. The dentist was so cool. She didn't use any scary tools. She just wanted to make a good impression. And she did it well. After that, she gave rewards to each of us. She gave me and Jim toothbrushes. Okay, Miss will give you the meaning. Visit to the dentist, yaitu berkunjung ataupun berobat ke dokter gigi. All of us, Mom, Dad, Jim, and I went to the dentist yesterday. Kita semua, Ibu, Ayah, Jim, dan saya pergi ke dokter gigi kemarin. It was the 4th time we visited the dentist. Ini merupakan keempat kalinya kita berkunjung ke dokter gigi. Jadi sebelumnya mereka sudah datang 3 kali. Jadi ini adalah yang keempat. And the last time, Jim, my little brother, acted so cool. Dan yang paling terakhir, Jim, saudara laki-laki saya yang paling kecil ataupun adik laki-laki saya yang paling kecil, itu dia berkelakuan sangat keren ya. Dia berkelakuan sangat keren. I sat on the dentist chair first to be checked and to give an example to Jim. Saya duduk di kursi dokter gigi duluan untuk diperiksa dan memberikan contoh kepada Jim. Saya
Jim watched carefully and saw that I was okay. Jim melihat dengan hati-hati dan melihat bahwasanya saya itu baik-baik saja. When the dentist asked Jim to sit down after me, he smiled and said, "Yes." Yippee! He opened his mouth and felt excited. Ketika dokter gigi menyuruh Jim untuk duduk setelah saya, dia tersenyum dan berkata, "Yes, hooray!" Dia membuka mulutnya dan merasa senang. The dentist was so cool. Dokter giginya sangat keren. She didn't use any scary tools. Dia tidak menggunakan peralatan yang menakutkan. She just wanted to make a good impression. Dia ingin membuat kesan yang baik. Bagus ya. And she did it well. Dan dia sudah melakukannya dengan baik. After that, she gave rewards to each of us. Setelah itu, dia memberikan hadiah kepada kita masing-masing. She gave me and Jim toothbrushes. Dia memberikan saya dan Jim sikat gigi. Okay, now answer the questions ya. Did Mom and Dad go to the dentist with Ken and Jim? Apakah ibu dan ayah pergi ke dokter gigi bersama Ken dan Jim? Okay, number 1, what is the answer? Yes or no? Yeah, the answer is yes. They did, ya. Jadi mom and dad itu boleh diganti jadi they. Yes, they did. Number 2, how many times had they visited the dentist before? Sudah berapa kalikah mereka berobat ke dokter gigi sebelumnya? Sebelumnya itu berarti mereka sudah pergi berapa kali? 3. So you can answer they had visited the dentist for 3 times before. Yeah. They had visited the dentist for 3 times before. Number 3. Did Dad ask Jim to sit down after Ken? Apakah ayah menyuruh Jim untuk duduk setelah Ken? Apakah ayah yang menyuruhnya? Bukan ya, yang menyuruhnya adalah dokter gigi. So the answer is no, he didn't. No, he didn't. He di sini yaitu refer to father, dad ya. Jadi he di sini mewakili dad, ayah. Number 4. Where did the dentist examine Jim and Ken? Di manakah dokter giginya memeriksakan Jim dan Ken? The dentist examined plus dia Jim and Ken on the dentist chair. On the dentist chair. Di kursinya dokter gigi. Number 5. What did the dentist give to Ken and Jim? Apa yang dokter gigi berikan kepada Ken dan Jim? The dentist give menjadi gave ya, ini gave. This one is irregular, tidak beraturan. Gave toothbrushes to Ken and Jim. The dentist gave toothbrushes to Ken and Jim. Okay, now the last one is underline the past tense verbs in the diary above. Di sini disuruh kalian untuk menggarisbawahi kata kerja dalam bentuk past tense yang ada di diary di atas. And then write them down in your book and find their meanings. Jadi setelah ini tidak perlu kalian garis bawahi, tapi kalian tulis di buku latihan apa-apa saja past tense verbnya. Setelah itu kamu tulis artinya.
Okay, I give you example. Okay, kalimat pertamanya, all of us, Mom, Dad, Jim, and I went to the dentist yesterday. Di sini mana merupakan past tense verb? When. Jadi kamu garis bawahi when. Tidak perlu digarisbawahi, kamu tulis di buku latihan saja. Number 1, when. When itu berarti apa? Pergi. Okay. It was the 4th time we visited the dentist. Jadi yang merupakan past tense verb yaitu was. Was adalah visited, mengunjungi, ataupun berobat boleh. Ya, continue ya until the last one. Okay, so that's all for today, students. Next meeting, Miss will give you the material for the final semester exam. Minggu depan Miss akan kasih kalian bahan ujian untuk semester akhir. Okay, so today Miss give you exercises and notebook. You have to write some note into your notebook. Jadi kamu harus mencatat dan tulis ke dalam buku catatan. That's all for today, students. Bye-bye everyone. See you back next week.